अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बड़ा ही मसरूफ़ दिन लाहौर में, बल्कि लाहौर में क्या, यूरोप के शहर पेरिस में, और पेरिस जो है वो अब ज़ाहिर है लाहौर का हिस्सा बन चुका है। सुबह लिखते हैं हर जगह पे जो सफाई नज़र आती है, जो ट्रैफिक के रूल एंड रेगुलेशन नज़र आते हैं, दिल बड़ा खुश होता है। अभी एक पॉडकास्ट की है, अगली पॉडकास्ट करने के लिए रेडी हो रहे हैं, और दरमियान में अपने वीलॉग का टाइम भी आ गया तो मैंने कहा वो भी कर लें। आपसे जो गुजारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें। राय का इजहार ज़रूर किया करें ताकि हमें पता लगे कि आप क्या सोचते हैं, आपके पास कौन सी ऐसी खबर है जो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहिए। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। वंडर बॉय और इस निज़ाम को लपेटने के हवाले से 6 माह की डेडलाइन देने वालों के लिए बड़ी बुरी खबर है। ताकतवर हलके इसकी सख्ती से तरदीद कर रहे हैं, और ये भी खबर दे रहे हैं कि खबर देने वाले इंतहा के झूठे हैं। इंसार अब्बासी साहब ने लिखा है, अब कुछ अरसा से मौजूद हुकूमत के हवाले से मीडिया में लिखा और कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ की जगह किसी वंडर बॉय की तलाश जारी है। तो अब टॉक शोज में बड़े बड़े सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि शहबाज हुकूमत को 6 माह का अल्टीमेटम दिया जा चुका है, मुआशियत दुरुस्त करो वरना कुछ भी हो सकता है। बहसीयत रिपोर्टर ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मालूम करूं कि अब वाकई मौजूदा हुकूमत रुखसत होने जा रही है, शहबाज शरीफ की जगह कोई वंडर बॉय ढूंढा जा रहा है या नहीं। मैंने खुद एक ऐसे जरिए से राब्ता किया जिसके बारे में मेरा ये ख्याल था कि अगर इस हवाले से कोई सोच मौजूद हो तो इससे बाखबर रहूं। मुझे बताया गया कि कोई वंडर बॉय नहीं आ रहा। वंडर बॉय इस वक्त फील्ड मार्शल सैयद हाफिज आसम मुनीर और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ही हैं जो हकीकत में इस मुल्क को आगे लेके चल रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ शाम मुझे हलकों से ताल्लुक़ रखने वाले, ताकतवर हलकों से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स का फ़ोन आया जिन्होंने बताया कि 6 माह से डेडलाइन से मुतल्लक़ जो खबरें चल रही हैं वो दुरुस्त नहीं हैं। याद रहे ये इतला मुझे खुद दी गई है। जब मुझे अपने ज़राए से हुकूमत के जाने की मुसद्दक़ा खबर मिलेगी तो इंशाल्लाह ज़रूर दूंगा। फ़िलहाल चलें वंडर बॉय का इंतज़ार करते हैं। मुझे एक बात की समझ नहीं आती, मैं आपको अपने पिछले वीलॉग में भी ये बात बता चुका हूँ कि ये कहाँ से खबर निकली है, ये क्यों खबर निकली है। 2-3 इसके हिस्से हैं, बड़ी एहतियात से गुफ्तगू करनी पड़ती है क्योंकि जिन्होंने कॉलम लिखा हमारे वो उस्ताद भी हैं, हम उनसे बहुत कुछ सीखते भी हैं। तो उस्ताद के बारे में, उनकी खबर के बारे में आपको बात करते वक्त बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। ये एक बाबा जी हैं जिनका एक बच्चा है ढीला ढाला सा, वो उसको वंडर बॉय बनाया कि बड़ी जल्दी है उनको, लेकिन वो अभी तक तैयार नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान की इकॉनमी को लेके चल रहे हैं, और पंजाब में वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा इस सिस्टम को लेके चल रही हैं। 90 से ज़्यादा ऐसे मंसूबे हैं जिन पे काम हो रहा है, जिसमें मोस्टली अभी मैंने जो एक वीलॉग किया, मैं अगर आपको बताऊं कि आप सर पकड़ कर बैठ जाएंगे, लेकिन मैं उसके बारे में बात करूंगा एंड पे जाके। तो वंडर बॉय जो है वो एक ही है, और वंडर बॉय शहबाज शरीफ है और साथ में हाफिज आसम मुनीर है। मुझे वो हाफिज आसम मुनीर की तकरीर बड़ी याद आती है जो मैंने बेल्जियम के शहर ब्रसल में सुनी थी 2 घंटे की तकरीर में, जिसमें वो फरमा रहे थे कि हुकूमत और फौज कैसे एक पेज पर है। डीजे एस्पर ने कहा है कि एक मिसाल दी थी कि पीटीआई जब दहशतगर्दों की हमायत करती है तो इन पर कोई किसी किस्म का हमला नहीं होता। उन्होंने वाजा किया था कि अगर ऐसा हुआ तो कोई मिसाल होगी। इसके बरक्स एएनपी ने खुलकर मुखालफत की, उन्होंने इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकाई और शहादतें दी, इसमें कोई शक नहीं है। एएनपी जो है, लाख इख्तलाफ किए जा सकते हैं एएनपी से, लेकिन उनकी कुर्बानियों से जितने हमले केपीके में उन पर हुए वो मेरे ख्याल में सबसे सामने है। इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग को और एएनपी को, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुलकर इलेक्शन लड़ रही थी। सुहेल अफरीदी ने इस पर DGISPR के खिलाफ गलीज किस्म का लहजा इख्तियार किया, कहा कि DGISPR ने नीच हरकत की है, ये हमें मरवाना चाहता है, कि ये चाहता है कि दहशतगर्द पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी पर हमले करें, ये हमें दहशतगर्दों के रहम करम पर छोड़ना चाहते हैं। अब अंदाज़ा करें कि कैसे हमदर्दी का कार्ड खेला जा रहा है। यही इनका असल चेहरा है। जब इनसे मुतल्लक कोई बात होती है, चेहरा बेनकाब होता है, तो ये लोग मजलूमियत का रोना शुरू कर देते हैं। अब अंदाज़ा करें कि कराची में इनको अजरकें पहनाई गई, इनको सिंधी टोपियां पहनाई गई, इनको जलसा करने की जगह दी गई, इनको तमाम इंतजामात किए गए, और सिंध के वज़ीर आला ने इनको खाने की दावत दी जो इन्होंने रिजेक्ट की, क्योंकि इन्होंने तो उनके खिलाफ गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करनी थी। अगर खाना खा लेते तो दुनिया को क्या बताते, वो दुनिया इनकी बात पे यकीन नहीं करते। और फिर जब देखा इन्होंने कि इनका जलसा नाकाम हो रहा है, लोग बाहर नहीं आ रहे, वहाँ के जो पख्तून है कराची के, वो भी कराची का माहौल ख़राब करने के लिए इन दहशतगर्दों के साथ नहीं निकले, तो फिर इन्होंने पुलिस पर हमला किया और उसके बाद एक माहौल बनाना शुरू कर दिया कि हमें जलसा नहीं करने दिया जा रहा।
ثابت یہ ہوا ہے کہ پاکستان کے جس کونے میں بھی جائیں گے یہ صرف انتشار پھیلائیں گے، یہ 9 مئی کریں گے، یہ 26 نومبر کریں گے، یہ کسی بھی طرح سے ملک کا بھلا نہیں کر سکتے، صرف مظلومیت کارڈ کھیلتے ہیں۔ پی ٹی آئی اب صوبے میں معاملات کو مزید خراب کرنا چاہتی ہے، اس لیے حالات اس جانب لے کر جا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے کور کمانڈر پشاور کو خط لکھا ہے کہ وہ صوبائی اسمبلی کی سیکیورٹی کمیٹی کو امن و امان کی صورتحال پر ان کیمرہ بریفنگ دے۔ اندازہ کریں کہ یہ لوگ ہی دہشت گردی کے ذمہ دار ہیں، امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ اب آپ ریاستی اداروں کو اپنے پاس بلا کر سیاست کرنا چاہتے ہیں اور دہشت گردوں کو سہولت کاری دینا چاہتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں 13 سال سے جو مسلسل حکومت میں رہنے کے باوجود پی ٹی آئی نے محکمہ جو تعلیم ہے اس کا بیڑا غرق کیا ہے۔ سرکاری اسکولوں کا معیار روز بروز گرتا جا رہا ہے، اور اسد کیسر صاحب جو ہیں اس کی ایک بہت بڑی ریزن ہے، وہ آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں ہم اپنے پروگرام میں، لیکن ہمیں اس پہ فیڈ بیک آیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے، اس کی ریزن یہ ہے کہ سب سے بڑا جو پرائیویٹ سکول سسٹم ہے کے پی کے میں وہ اسد کیسر صاحب چلا رہے ہیں۔ اور جب اسد کیسر صاحب وہ سسٹم چلا رہے ہیں تو گورنمنٹ کے سکولوں کو وہ کیسے کامیاب ہونے دیں گے؟ گورنمنٹ کے سکولوں کو تو وہ ناکام ہی کریں گے۔ اور پتہ ہے انہوں نے کیا کرایا کچھ نہیں ہے، وہاں پہ 100 سال پرانی یونیورسٹی ہے پشاور یونیورسٹی، اس کو بھی عمران خان صاحب کے کھاتے میں ڈال دیا تھا۔ جب ایسی چیزیں کریں گے تو پھر ان لوگوں کی طرف سے ان کو کیا ملے گا؟ ابھی میں نے ایک پوڈ کاسٹ کیا ہے جو جلد آپ دیکھیں گے ہمارے چینل پہ، میں اس پہ حیران پریشان اس لیے ہوا کہ اس طرف تو کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں تھا۔ یہاں پر لوگ یا تو زمین بیچ کر یا پھر ماں کے زیور بیچ کر یا پھر قرضہ اٹھا کر باہر جاتے تھے، لیکن پنجاب کی بیٹی نے مطلب جب دیکھا کہ یہ جو ایک دیکھیں اس وقت دنیا میں نا، آپ جب دنیا بدلتی ہے تو آپ کو بدلنا پڑتا ہے۔ پہلے ہمیں ڈرائیور بھیجنے پڑتے تھے، پہلے ہمیں پلمبر بھیجنے پڑتے تھے، ابھی ہمیں آئی ڈی میں ایکسپرٹ دوسرے ممالک میں بھیجے جا رہے ہیں۔ تو مریم نواز صاحبہ کے جو یہ سکل پروگرام کے چیئرمین ہیں عدنان چٹھا صاحب، انہوں نے ہمیں بتایا کہ ٹارگٹ ہے کہ 5 لاکھ بچہ ٹرین کر کے جاب پر باہر بھیجا جائے گا لیگل طریقے سے ورک ویزے پر۔ اب اندازہ کریں کہ اگر 5 لاکھ بچہ چلا جائے گا تو 5 سال کے بعد اگر ایک بچہ $1000 بھیجے گا تو یہ پیسے کا حساب کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ کیلکولیٹر آپ کا بیٹھ جائے گا۔ اس سے پہلے پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے اس میں ایک بڑا میجر حصہ جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کا ہے، اور اگر 5 سال میں مرکز سے اور پنجاب سے لاکھوں کی تعداد میں اگر بچے یہاں سے روزگار کمانے جائیں گے تو سوچیں کہ پاکستان کی سٹرینتھ، پاکستان کی طاقت کتنی بڑھ جائے گی۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان اس وقت بڑا ملک بننا جا رہا ہے جو پوری دنیا کو جنگوں کے ہتھیار دینے جا رہا ہے۔ ایک بہت بڑا بزنس ہے، امریکہ کر رہا ہے، کینیڈا کر رہا ہے، آسٹریلیا کر رہا ہے، روس کر رہا ہے، فرانس کر رہا ہے، تو پاکستان کیوں نہیں کر سکتا؟ خالی پاکستان کے جیٹ جو آرڈر ہیں ان کی تعداد سینکڑوں میں چلی گئی ہے، اربوں ڈالر جو ہے وہ آپ کے ہاں آ رہا ہے، اور یہاں پر ایک نیا ونڈر بوائے ڈھونڈا جا رہا ہے، ویسا ہی ونڈر بوائے جیسا 2016-17 میں میاں محمد نواز شریف صاحب کو اقتدار سے نکال کر ونڈر بوائے لایا گیا تھا، اور اس نے پھر وہ تمام، چاہے وہ سی پیک کے منصوبے ہوں، چاہے آگے جاتی ہوئی آپ کی معیشت ہو، چاہے آپ کا ملک آگے بڑھتا ہو، اس کا بیڑا غرق کیا تھا۔ اگر تو کوئی ایسی ونڈر بوائے ڈھونڈنے کی خواہش رکھتا ہے تو میرے خیال میں اس کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ مجھے اگلے ویلوگ کے لیے اجازت دیں، بہت شکریہ، خدا حافظ۔